Kuya, bisa na ito per 10 minutes lang. Yung alam, may limit? Ay, oo nga. Bakit? Baka sa memory kuya. May memory card yan. Hindi 128 yan eh. Laki niyan. Tingnan natin mamaya. Pagkano, pe-play ko na lang ulit. Naka-limit 10 minutes. Baka sa setting. Check mo nga. Ano nakalimit lang yun? Hindi yan. Ano lang yan? Tingnan natin mamaya pagka natapos. Kung mag-stop siya na. Ako. Wala, meron dito eh. Garcia. Patay. Parache. Pass to Henry. Concepcion. Back to Parache. 2 points. Tingnan mo na lang dyan. Tawag dito. Milk tea, pet. Ha? Milk tea. Ano? Milk tea. Ano yung tea? Bibili ka dun, di ba? Milk tea. Rebound. 64 gig. Yan yung binili natin. Concepcion. Pass to Parache. No good. Rebound by number 19. Salcedo. Same ball. Laro niyo sila kuya, nung 35 up sa ano? Sa kabila. Yung 90 yun. Pero pang interstate yung line natin doon. Interstate? May Flores. Corpus. No good. Pero may foul. After first man. Number 3. First foul on number 3. Ang laki ni Corpus na yun, no? 40 plus na tayo. Parang sugnatan. First shot, no Pag good. tumira, parang sugnatan. Sino? Si Corpus. Sa akin, wala namang limit oh. Naka-setting siguro yun. Baka kuya, sa settings. Tira. Kaya dito kuya. Kaya dito kaya. Second shot, no good. Rebound, Guido. Sino si Yeshiram ba yun? Henry. 2 points. Garcia. Pass to Corpus. Corpus. Foul. Foul on number 7, number 7. First personal foul, second team foul. Ward. Si Bush Bogey. Henry Cuino. Tumila, no good. Rebound for Cruz. For Cruz. Dribbling the ball. Pinasa kay Garcia. No good. Rebound Cuino. Nice. Concepcion. No good. Rebound Parachel. Steal by Renty. Salcedo, 2 points. Ganda to ni Kuya Chris, no? Tattoo niya. Kobe Bryant. Oo nga. Kita ko yun sa story. Oo. Hmm. 10 seconds to shoot. 5 seconds. Good. Eh, sumigaw. Ah. Kanina ba siya? Ngayon lang ba tinawag? Technical ah. 16. 16. Sadya po.
Technical foul number 16, first personal foul. Pagulat lang. Saan yung sa rebound? Yung sigaw, tsaka kalakpak. Sa Pinas, ako lang yung Pero sa rebound? Oo, ano na. Kahit sa rebound? Ay, hindi. Kahit sa Dubai yun. Dubai. Basta sumisigaw. Puta. Kadami ko na technical dati. Sub. Sub. Sub prep. Sub next, sub ref, sub. Dati yung ulo lang, yung ulo ko. Dati kami na to ka mo na. Okay lang. Ngayon nga, pwede ka na to. Steve. Cuevas, 2 points. Magic hook. Hindi ko agad, no? Instant ano? Instant noodles. Ay, sugar. Tatlo team meron. Barachel, pass to Cuino. Steve. Cuino, 2 points. Lucero, 2 points. Cuino, no good. Rebound niya pa rin. 3 seconds violation. Hindi na naman. Reset after 23 seconds. Pass to Garcia. Binigay kay Cuevas. Kuya Ron, dribbling the ball. Pass to Corpus. Yung back out sila. Nandun sa atin. Number 3, admin. Push. Dalawa na yun. Foul number 3, Cuino. Second personal foul, third team foul. Hindi mo yung substitution, ha? Hindi mo. Players, substitution, and timeout sa committee table po, please. Thank you. Warning. Strict to yung committee na. Oo, eh. Nagagalit agad eh. Submit daw po kayo sa coach. Pahubad na lang ako, ano, kuya. Ito na lang po. Second shot is cleared. Substitution. Ikaw, mga bulitas, tanggalin na. Ikaw. Players, reminder, please remove all your accessories, including your earrings, bracelets, necklaces. Bulitas pa. Balitas. Ano ba yun? Di ko alam yun. Tira, pass to Barachel. Dati Albert ah. First personal foul on Ron Cuevas. First team foul. 2 minutes. Yeah, mamamatay yan, pre. I-play ka Sa na. setting siguro. Edit mo lang, Dre, mamaya. Hindi na yung bibigay sa kanya. Papadrop ko na yung phone sa akin. To. Tagal mag-upload na. Sino? Bakit? Kasi holiday. Hindi, sakto every quarter. Ha? Nung 18 pinalaro niya. Tad yan, eh. Basket! Pinaksaw tirang kasama niya. Barachel, 2 points. Sure ball. Bang, bang. This time yan. Sure ball yan. 2 yan. 09. Genso ata, Genso. Ngayon lang, yan. Mga Boleros baka hindi sumipot ah. Bakit kaya? Si BMS nag-message kung magkano daw yung fine eh. Yun lang. Ano naman sabi ko, hindi sila matutuloy or not. Baka walang player. 33. Second personal foul. Sa 15 sa lineup nila, imposible naman. Oh, 5 lang, pwede na. Baka may lakad sila, kuya. Sagot ni Bill. Baka may outing sila kuya. Baka. Shell, pass to Concepcion. No good. Rebound Cuino.